സമർത്ഥമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വീണ്ടും ഒരു കൂട്ടായ്മ കർത്താവ് ഒരുക്കിയത് ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഈ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. और एक और बार एक संगति मिलने के लिए परमेश्वर ने जो सहायता किया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इसमें जो है शामिल होने वाला हर एक लोगों को मैं अभिवादन करता हूँ और परमेश्वर सबको सहायता करने पाए। ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ വേളകളില് പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോകാൻ വളരെ ജോലി കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന സമയങ്ങളാണ്. ലോകം മുഴുവന് വളരെ പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. എല്ലാ മേഖലയിലും വളരെ തകർച്ച നേരിടുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ദൈവസന്നിധിയില് വളരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുവാനും ഈ അവിടുത്തെ കൂട്ടായ്മ ബീഹാറിലുള്ള ദൈവമക്കളെ ഇങ്ങനെ ഉത്സാഹിക്കുന്ന ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. और ये लॉकडाउन के समय में बाहर जाने के लिए अलग अलग तकलीफ होते हैं उसके और बहुत परेशानी जो है इधर उधर है। इसके बाद भी बिहार के लोग जो है परमेश्वर का वचन सुनने का जो इच्छा करके हमारा बीच में जो है प्रभु का वचन सुनने के लिए जो आए हैं, वो जिज्ञासा के लिए और इच्छा के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ. കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസനെ കുടുംബത്തെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ചുരുങ്ങിയ ഒരു സമയത്തിന് ഒരു ചെറിയ ആലോചന കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ച ഒരു ആലോചന നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ച് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. और छोटा समय के अंदर में पिछले दिन में परमेश्वर मेरे हृदय में दिया हुआ एक संदेश मैंने आपके सामने बांट के हम लोग मिलके प्रार्थना में जाएंगे. Praise God. ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം പഴയ നിയമത്തിലെ ജഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിനകത്ത് 3-ാമത്തെ അധ്യായം ചാപ്റ്റർ 3 വേഴ്സ് 1 ആണ് ഞാൻ വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ജഡ്ജസ്, ബുക്ക് ഓഫ് ജഡ്ജസ് ചാപ്റ്റർ 3 വേഴ്സ് 1 and 2. और न्यायियों का किताब से हम लोग पढ़ेंगे, पुराना नियम में जो है न्यायियों का किताब और उसका 3रा अध्याय 1 और 2 पद को मैंने पढ़ना चाहता हूँ. 1 और 2 पद को. इसराइलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी न हुई थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इसराइलियों में से जो लड़ाई को पहले न जानते थे वे सीखे और जान ले. ഇവിടുത്തെ ഒരു പദമാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, God has left the people of other nations in order that the generation of the sons of Israel might be taught war എന്നുള്ള പദമാണ് എന്നെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ ഇടയായി. यहाँ पे मुझे जो सोच में दिया है कि परमेश्वर कनान देश में लड़ाई में जो नहीं भागी हुई थी, उन्हें परखने के लिए कुछ जातियों को इसराइल में जहां कनान देश में छोड़ दिया. എന്നോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം അഭ്യസിപ്പിക്കുവാനാണ്. God has a plan for everything to teach us. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കകത്തും ദൈവത്തിന് നമ്മളെ ചിലത് പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹം. इसके साथ जो है मैंने पहले आपको बताना चाहता है, प्रभु हमारा जीवन में देने वाला अलग अलग चीज से, अलग अलग कार्यों से प्रभु हमें कुछ सिखाना चाहता है. प्रभु कई बातों को हम समझने के लिए रखा हुआ है. साउंड നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുടെ പുറത്ത് ദൈവത്തിന് പദ്ധതി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണല്ലോ. കേൾക്കാമോ? और हमारा जीवन में होने वाला अलग अलग अवस्था के ऊपर में परमेश्वर को एक योजना होता है. ഇവിടെ പ്രത്യേകമായി പറയുന്ന ഒരു തലമുറ, ഒരു ഇസ്രായേൽ മക്കളെ അവിടെ കനാൻ ദേശത്തിലെ കുറെ ജാതികളെ അവിടെ അവശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് അവർക്ക് യുദ്ധം പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണെന്നാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. और यहाँ पे लिखा हुआ है कनान देश में परमेश्वर कुछ जातियों को रख छोड़ा इसलिए है कि जो लोग लड़ाई में भागी नहीं हुआ था, उन लोगों को लड़ाइयों को सीखने के लिए. യുദ്ധത്തിലൂടെ ദൈവികമായിട്ടുള്ള വിജയാളികളായി മാറുക, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീക പോരാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്
ബൈബിൾ ചരിത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പിരിച്വൽ വാർഫെയർ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിളിൽ നമുക്ക് വളരെ കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. और बाइबल जो है आप सीखिएगा तो आगे से लेकर अंत तक जो हमें समझ में आते हैं कि आत्मिक मल्लयुद्ध के बारे में कई जगह में हमें दिखाई देते हैं और आत्मिक तौर से युद्ध करने का अवस्था के बारे में बाइबल कई जगह से हमें समझाते हैं. ഈ പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ജഡ്ജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് യോശുവയ്ക്ക് ശേഷം അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്ന യോശുവയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂപ്പന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ട ആൾക്കാർ മരിച്ചതിന് ശേഷം ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരാണിത്. അപ്പോൾ അവര് ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് യുദ്ധങ്ങളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു, വളരെ ശാന്തമായ സാഹചര്യങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ സാഹചര്യം വളരെ എല്ലാം കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു യുദ്ധവും ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായ അപകടമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൾക്കാര് ദൈവത്തെ വിട്ട് അന്യദൈവങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാൻ പിന്മാറിപ്പോകുവാൻ ഇടയായ ചരിത്രമാണ് നമുക്ക് ന്യായാധിപന്മാർ പുസ്തകത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. और यहोशू के बाद वाला जो है बात जो न्यायों की किताब में हम लोग पढ़ते हैं, यहोशू के काल के बाद जो है इसराइल में पूरा शांति और चैन हो रहा था, क्योंकि सबको ये लोग शासन कर रहा था और देश को ये लोग कब्जा किया. लेकिन वहां पे जो है ये लोग जो है सारा चीज चैन होने के कारण, शांत होने के कारण, सब कुछ इन लोगों का अनुकूल होने के कारण कुछ दिन के बाद जो पहला जो है पीढ़ी जब चला गया, इसके बाद वाला जो पीढ़ी जो है और कोई परमेश्वर का पीछे चला गया या मूर्ति पूजा का पीछे चला गया, ये बातों को हम लोग यहाँ पे इस संदर्भ में देखते हैं. നമ്മൾ ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം, മരുഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മിസ്രൈം ദേശത്ത് നിന്ന് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് അവര് ദൈവം വിടുവിച്ച് മരുഭൂമിയിലൂടെ വന്ന സമയത്ത് അവര് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു ചരിത്രം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കഷ്ടതയുടെ വേളയിൽ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുകയും ദൈവം അവർക്ക് ഉത്തരം വരികയും ചെയ്യുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവർക്ക് ഒരു വലിയ സെറ്റിൽമെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഒരു നല്ല സെറ്റിൽമെന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തെ മറന്നു പോകുന്നത്, അവർ ദൈവത്തെ വിട്ട് അന്യദൈവങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുന്നത് നമുക്ക് ബൈബിൾ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ കാണുവാൻ കഴിയും. और बाइबल का इतिहास अगर पढ़ेगा तो हमें पता चलता है कि जब वे लोग कनान देश से निकल के जो है रेगिस्तान से होकर जब गुजरने के वक्त में वे लोग परमेश्वर को आराधना करता था, प्रार्थना करता था, परमेश्वर के करीब रहने के लिए इच्छा करता था. लेकिन जिंदगी जो है थोड़ा सेटल होने के बाद, वे लोग चैन और शांति और आराम होने के बाद वे लोग प्रभु को छोड़ने का एक अवस्था हमें दिखाई देते हैं. പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നാം ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നോക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാം വളരെ പ്രോസ്പറായി, വളരെ പീസ്ഫുള്ളായി, വളരെ നമുക്കുള്ള എല്ലാം ഫില്ലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവത്തെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഓർക്കാറില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ മനുഷ്യ ജീവിതവും പരിശോധിച്ചാൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. और हम लोग जो है इंसान का जिंदगी को परखेगा तो एक चीज है, जीवन में कष्ट आते हैं, परेशानी आते हैं, हम प्रभु के बहुत करीब रहना चाहते हैं, लेकिन जीवन में सब कुछ हमारे लिए अच्छा होता है, हमारे जीवन में कोई तकलीफ का कोई कारण नहीं है, तो हम लोग प्रभु को भूलने के एक अवस्था हो जाते हैं. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ചില കഷ്ടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ വരുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുവാനും ദൈവമുഖം അന്വേഷിക്കുവാനുമുള്ള അവസരങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും. और हमारा जीवन में जो कष्ट और परेशानी आने के वक्त में प्रभु के करीब और जानने के लिए परमेश्वर से और संगति करने के एक कारण हमें बना सकता है. ഞാനിവിടെ പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ. और मैंने जो है यहाँ पे आपसे कहना क्या चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं, आत्मिक युद्ध के द्वारा ही आपका विश्वास का जिंदगी में आगे बढ़ सकता है. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ തിമോത്തിയോസിനോട് പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട്, വിശ്വാസത്തിന്റെ നല്ല പോർ പൊരുതുക, ഫൈറ്റ് ദ ഗുഡ് ഫൈറ്റ് ഫോർ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കാണുവാൻ കഴിയുന്ന 6-ാം അധ്യായത്തില്. और प्रेरित पौलुस जो है तिमोथी को जो है बोलने वाला एक पद है जो 2 तिमोथी 6 अध्याय में हम लोग दिखाई देते हैं. वहां से तिमोथी को बोल, तिमोथी तुम जो है मसीही जो है सेवा का अच्छा लड़ाई लड़ना, ഫൈറ്റ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത്, വിശ്വാസത്തിന്റെ നല്ല പോർ പൊരുതാനായിട്ട് തിമോത്തിയോസിനോട് പൗലോസ്
ആമേൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. विश्वास का अच्छा कुश्ती लड़ने के लिए जो है तिमोथियों से जो है पौलुस कह रहा है। हालेलुया। ക്രിസ്ത്യൻ ഫെയ്ത്ത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് തുടരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു ബാറ്റിലുണ്ട്, ഒരു അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു പോരാട്ടമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിസ്തർക്കമായ കാര്യമാണ്. आमीन। अगर मसीही जीवन आपको आगे बढ़ना है तो उसका पीछे एक लड़ाई है, वो आपको जो है निसंशय जो है बोल सकता है या बिना संदेह से आपको समझना चाहिए। ഞാൻ ബൈബിള് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ അബ്രഹാം തൊട്ട് ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്ന അവരുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിൽ ഫൈറ്റിങ്ങിലൂടെ കടന്നുപോയി. और जो है मैंने जो है बाइबल जब सीखने के वक्त में अब्राहम से लेकर जब पढ़ने के वक्त में वे लोग सारे लोग जो है विश्वास का कुश्ती लड़ना पड़ा या लड़ाई लड़ना पड़ा। അബ്രഹാം ആമേൻ 308 പേർ അഭ്യാസികളുമായിട്ട് പോയി നെയും സഹോദരനെയും ഒക്കെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. ആമേൻ ജനസിസ് ചാപ്റ്റർ 14 और उत्पत्ति किताब उसका 14 अध्याय में अब्राहम जो है अपना परिवार में जन्म लिया हुआ 300 से ऊपर जो है योद्धा लोगों के साथ जब उसका जो है भगना लूत को जो है लोग जब कब्जा किया, ये लोग जाके जो है उन लोग को छुड़ा के लाया हुआ एक लड़ाई के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. പഴയ നിയമത്തിൽ ഫിസിക്കൽ ബാറ്റിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അന്ന് ആൾക്കാര് ഫ്ലഷ് ബ്ലഡിനോടൊക്കെ ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ജഡരക്തങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരോടൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ചരിത്രമാണ് പഴയ നിയമം. എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പ്രമാണമില്ല. പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്കുള്ള പോരാട്ടം വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകാധിപതികളോടും എഫേസ്യർ 6:10 തൊട്ട്. और पुराना नियम में हम देखिएगा तो वहां पे हमें नजर आते हैं लोग जो है भौतिक लड़ाई लड़ता था, मैं इंसान के विरोध में, राजा लोगों के विरोध में, या इसके अलावा भी जो है कोई प्रधान लोगों के विरोध में जो है लड़ाई लड़ता था। लेकिन जब हम लोग नया नियम में आते हैं हमें वहां पे कोई शारीरिक मल्लयुद्ध के बारे में बाइबल हमें नहीं सिखाते हैं, लेकिन वहां पे जो है हमारा मल्लयुद्ध जो है मांस और लहू से नहीं है, मगर प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से हमें लड़ाई होते रहते हैं। ആമേൻ. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുത്, നമുക്ക് ആരോട് യുദ്ധമില്ല. എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിലെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അന്ന് യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് സ്പിരിച്വൽ ഫൈറ്റിംഗ് ആണ്, ആത്മീയ ഫൈറ്റിംഗ് ആണ്, ഫൈറ്റ് ഫോർ ഫെയ്ത്ത് എന്നുള്ള വിഷയമാണ്. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട്, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായിട്ട് ആരോടും നമുക്ക് പോരാട്ടം പാടില്ല, അവരോട് ക്ഷമിക്കാനാണ് കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. और पुराना नियम में जो है भौतिक जो है लड़ाई होता था, लेकिन नया नियम में आने के वक्त में हमें किसी व्यक्ति से भौतिक लड़ाई नहीं है, आत्मिक मल्लयुद्ध जो है हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन कोई व्यक्ति के साथ हमारा जो है लड़ाई कभी नहीं होना चाहिए, लोगों से क्षमा करने के लिए यीशु मसीह हमें सिखाया है। അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ. അവിടെ ഒരു പദം പെട്ടെന്നൊന്ന് വായിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജഡ്ജസ് ചാപ്റ്റർ 2:7. യോശുവയുടെ കാലത്തൊക്കെയും യോശുവ കഴിഞ്ഞിട്ടേറിയ നാൾ ജീവിച്ചിരുന്നവരായിട്ട് യഹോവ ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി ചെയ്ത ഒറ്റ വാക്ക് പറയുന്നത് പീപ്പിൾ സെർവ് ദ ലോർഡ് ഓൾ ദ ഡേയ്സ് ഓഫ് ജോഷുവ. ആ ഒരു ഒറ്റ വാക്യം വായിച്ചാൽ മതി. പീപ്പിൾ സെർവ് ദ ലോർഡ് ഓൾ ദ ഡേയ്സ് ഓഫ് ജോഷുവ. और इसका जो है 2 का न्यायों का किताब 2:7 में जो है एक शब्द वहां पे मैंने आपका ध्यान में वहां पे लिखा हुआ है, इस्राएली लोग यहोवा की सेवा करते रहे all the days of Joshua. और यहोशू का समय तक इस्राएली लोग जो यहोशू के जीवन भर इस्राएली लोग जो है यहोवा का सेवा जो है करते रहे. എന്തുകൊണ്ട് യോശുവയുടെ കാലത്തൊക്കെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ദൈവത്തെ സേവിച്ചു? और एक सवाल वहां पे आते हैं, क्यों यहोशू का समय तक जो इस्राएली जन यहोवा का सेवा किया है? When we read the book of Joshua, we see full of battle. क्योंकि यहोशू का जो है किताब पढ़िएगा तो वहां पे पूरा लड़ाई का एक किताब है. Because when battle come, they will look unto God. और जब लड़ाई आते हैं वो लोग परमेश्वर की ओर से देखते हैं. And God will give victory. और परमेश्वर उन लोगों को जो है जीतने देते हैं या जयवंत का जीवन दे रहा है. So whenever the battle come, only victory comes. और जब लड़ाई हो रहा है तभी उन लोगों को यहोशू के समय में जीत हो रहा है.
So don't say that I don't need any battle. और इसीलिए आप जीवन में मत कहिए मेरा जिंदगी में मुझे कुछ लड़ाई नहीं चाहिए। Amen. When God is with you, amen, you are going to win the race. और अगर प्रभु आपके साथ है तो आपने जो है वो लड़ाई को जीतेंगे। One who is हालेलुया। in you is greater than one who is in the world. और जो आपके अंदर में है वो इस संसार में जो व्यक्ति है उनसे बढ़कर है। You are on the हालेलुया। winning side. क्योंकि आप जो है जीतने वाला व्यक्ति का पक्ष में है। Amen. Amen. Jesus, amen. Jesus, amen. Amen. Have the victory, amen, by the cross. क्योंकि यीशु मसीह जो है क्रूस पर जयवंत हुआ है। हालेलुया। Amen. So, amen. Yeah. When we see the book of Joshua, we see, amen, the people of Israel serve the Lord in all the days of Joshua. तो इसलिए जब हन्नाइयों का किताब हम पढ़ने के वक्त में ये नजर आते हैं, जब यहोशू के समय तक जीवन भर इस्राएली लोग यहोवा का सेवा किया है। And also we see that they are step by step going forward to inherit the promises. और वे लोग जो है कदम जो है रखते हुए अपना जो है वारिस को हासिल करते आगे बढ़ गया। I mean, they were not sit and still place. Excuse me. They were not stagnant. और वे लोग जो है एक जगह में रुका नहीं, वे लोग बढ़ते ही गया। They were active. They were onward soldiers. और ये लोग जो है आगे बढ़ने वाला जो है सिपाही लोग था, वे लोग कभी भी रुका नहीं। That is why they could keep their faith. और यही कारण से ये लोगों का विश्वास जो है उस वक्त में यहोशू का वक्त में मजबूत रहा। So, dear children of God, amen, when we are going through difficult situation, God is with us and God will give us victory. So, it is the opportunity to, amen, win the race. और एक बात हमें समझना चाहिए, जब हम लोग लड़ाई के द्वारा जब आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमें लड़ाई जीतने के लिए मदद करेंगे, क्योंकि यही प्रभु का इच्छा है हमारा। ഞാൻ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ജോഷുവയുടെ ക്യാരക്ടറിൽ നിന്ന് ജോഷുവയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് 5 things how he could overcome the battle എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ അത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തില് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വിജയകരമായ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിനുള്ള ഒരു 5 കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. और आज जो है जो यहोशू का जिंदगी से 5 बात जो है मैंने बताना चाहता है, जो लड़ाई में क्यों जीता है। और वो जो है हमारा जीवन करके देखिएगा तो हम लोग जो है आत्मिक लड़ाई में जीतने के लिए ये 5 कारण हमारा जीवन में चाहिए। ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചത് ജയിക്കാനാണ്. एक बात समझना है, प्रभु हमें इसलिए बुलाया है कि हम जीतने के लिए बुलाया। When we read the book of Revelation in different chapters, especially 2 and 3 chapters, we see that one who overcome, I will give this, I will give this, I will give repeatedly. The Spirit of God says. और प्रकाशित वाक्य जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे स्पष्ट में लिखा है, जीतने वालों को मैंने वे देंगे, जीतने वालों को मैंने वो देंगे, जीत सारा चीज जो मिलेगा जीतने वालों को मिलता है। So how to overcome battle, how to overcome the things that we come against us, how we can have faith, how we can remain strong in faith. और कैसे हम जीतना है, कैसे हम जो है हमारा जीवन को सामना करने वाला अलग अलग लड़ाई के ऊपर में कैसे हम जयवंत होना। First thing came into my mind is he knew the power of prayer in his life, Joshua's life. और पहला चीज जो है यहोशू के बारे में मुझे ये कहना है, यहोशू युद्ध में जीतने का पहला कारण प्रार्थना का शक्ति के बारे में यहोशू जानता था। Later these verses, Exodus chapter 17 verse 11. You can see, you can read that passages later. और आपको जो है ये जो भाग मैंने जो कहते हैं उसको बाद में जो है पढ़ सकता है, इसलिए मैंने कह रहा है आपके जानकारी के लिए। निर्गमन एक्सोडस 17:11 और निर्गमन का किताब जो है 17 अध्याय 11 पद में यहोशू का वो गुण के बारे में वहां पे हम लोग पढ़ते हैं। ഞാൻ വേഗത്തിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകാം, അവിടെ എടുത്ത് വായിക്കുന്നില്ല. അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അമാലേക്കുമായിട്ടുള്ള ഫൈറ്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. അമാലേക്കർ വന്ന്
ഇസ്രായേലുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന രംഗമാണ് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. ആ സമയത്ത് മോശ യോശുവയോട് പറഞ്ഞു, നീ താഴ്വരയിൽ പോയി ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാന് കുന്നിൻ മുകളിൽ കയറി ദൈവത്തിന്റെ വടി കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. കൈ വടി ഉയർത്തി പിടിക്കുമ്പോൾ അമേലേക്ക് ജയിച്ചു. അതുപോലെ വടി ഉയർത്തി പിടിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജയിച്ചു. വടി താഴ്ത്തുമ്പോൾ അമാലേക്ക് ജയിക്കുന്ന രംഗമാണ് നമുക്കവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. और उसका संदर्भ मैंने बहुत संक्षिप्त में बताना चाहता है। अमालेक के लोग जो है युद्ध करने के लिए आया और यहोशू से मूसा ने यहोशू से कहा, तुम जाके लड़ाई को जो है करने के लिए। और वहां पे हमें ये नजर आते हैं, जब यहोशू लड़ाई के लिए नीचे गया, मूसा जो है पहाड़ के ऊपर में गया, और जब तक जो है मूसा का हाथ ऊपर रहता था तब तक इस्राएल जीत होता था। और जब मूसा के हाथ कारण नीचे हो रहा था, उस वक्त में अमालेकियों का जीत हो रहा था। ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് ഷോർട്ടായി ഉള്ള ഭാഗം വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന യോശുവയുടെ Joshua or Israel people won the battle not because of the battle strategy, but Joshua understood that it is because the rising or uplifting hands of Moses gave the victory in the valley. आमीन। वहां पे जो है घाटी में यहोशू युद्ध कर रहा है, लेकिन यहोशू युद्ध कर जीतने का कारण जो है यहोशू का कोई सामर्थ नहीं है। जो है मूसा जो है अपना हाथ स्वर्ग उठाते हुए जो दुआ जो किया, वो प्रार्थना का शक्ति जो है उस दिन युद्ध जीतने के लिए सहायता किया। He took the war, he led the war on the basis of the praying Moses, and in the background of that prayer he went for war. और यहोशू जो है युद्ध में जाने का जो है पीछे में मूसा का प्रार्थना जो है चल रहा है, और मूसा का प्रार्थना जो है पीछे चलने के समय में यहोशू युद्ध के लिए निकला और यहोशू युद्ध जो है जीत गया। The word of God clearly says that whenever Moses hand Moses lower, the battle win by Amalek. और हम लोग जो है वहां पे पढ़ते हैं, जब मूसा का हाथ नीचे हो गया था उस वक्त में अमालेकी लोग जो है युद्ध जीता। So it is the hand of Moses, the praying hand of God, and gave the victory. और इसलिए हमें समझना चाहिए मूसा का प्रार्थना करने वाला हाथ से वो जो है वहां पे यहोशू को जो है जीत मिला। In the book of Timothy, we see that all the men everywhere lift up their holy hands and pray. और इसलिए तिमोथी का किताब में हम लोग पढ़ते हैं, हर एक जो है पवित्र लोग अपने हाथ उठा के प्रार्थना करें। Amen. When we lift up our hands for prayer, God, hallelujah. और जब हम लोग जो है अपना हाथ उठा के प्रार्थना करने के वक्त में प्रभु हमारा जीवन में युद्ध को जीतने देंगे। हालेलुया। It is not the power of our legs, it is not the power of our money, it is not the power of anything. Prayer giving us victory in our hurdles, in our battles. और हमारा जो है बुद्धि नहीं, हमारा धन, हमारे जीवन का कोई भी जो है साधन नहीं, मगर हमें युद्ध जीतने के लिए मदद करने वाला केवल एक चीज है, वो जो है हमारा प्रार्थना का जीवन। And Jesus said to Simon Peter while they were in Gethsemane, in the garden of Gethsemane, he said, Amen, rise up and pray, otherwise you will end up in a temptation. और इसलिए जो है गत्ता में जो है बगीचा में यीशु मसीह चेले लोगों के साथ रहने के वक्त में यीशु मसीह पत्रोस से बोल रहा है, पत्रोस आप जाग के प्रार्थना करो, क्योंकि नहीं है तो तुम जो है प्रलोभन में फंस जाएंगे। Peter fall in the temptation because he lost the power of prayer. और आगे में हम लोग देखते हैं पत्रोस जो है निराश हो गया, पत्रोस जो है परीक्षा में जो है हार गया, उसका कारण है पत्रोस जो है प्रार्थना नहीं की। Amen. Weakness in prayer led to weakness in temptation. जब प्रार्थना का शक्ति कम होते हैं, आपका प्रलोभन
प्रलोभन आपको ग्रसित होने का शक्ति ज्यादा होते हैं। Amen. That is why, amen, when Jesus taught us to pray, he said that he taught us to pray, amen, to deliver from them temptation. Pray for deliverance from temptation. इसलिए यीशु मसीह जब प्रार्थना करने के वक्त में हमें ये प्रार्थना भी सिखाया, प्रार्थना का बीच में हमें परीक्षा में ना पड़ने दे। मतलब प्रार्थना का बीच में यीशु मसीह ये बात जो है डाल दिया। Amen. Oh, so one first thing to be a successful man of God, a child of God, we need to experience the power of prayer. और अगर एक मजबूत आत्मिक व्यक्ति हमें बनना है, सबसे पहला बात है हमें प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति बनना। Quickly, the second thing, Joshua enjoyed the presence of God. और दूसरा बात, यहोशू परमेश्वर का उपस्थिति को बहुत अच्छा लगा। He enjoyed in the presence of God. He enjoyed the presence of God. यहोशू को परमेश्वर का उपस्थिति बहुत अच्छा लगा। In Exodus chapter 33 verse 11. निर्गमन का किताब 33 का 11 में हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। Amen. There you say, when Moses returned to the camp, his servant Joshua, the son of Nun, a young man, would not depart from the tent. और वहां पे जो है निर्गमन जो है 33 अध्याय में हम लोग ये पढ़ते हैं, जब मूसा जो है अपना तंबू से प्रार्थना करके बाहर आने के बाद भी यहोशू जो है वो जो है तंबू को या वो जो है क्या बोलते हैं टेंट को नहीं छोड़ दिया। टेंट ऑफ मीटिंग, I mean, he remained there. He want to remain there. He want to dwell in the presence of God. और यहो मूसा का जो है वो तंबू में या मूसा जो है जहां प्रार्थना करने के लिए जो जाता था, उस जगह में जो है यहोशू नामक एक जवान और वो जो है तंबू में से नहीं निकल के वहां पे मूसा जब प्रार्थना करने के बाद भी उन्होंने वहां पे रहे। More interested to spend his time in the presence of God. और मूसा माने यहोशू जो है ज्यादा समय ले लिया परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए। His entertainment in the presence of God. और उसका एंटरटेनमेंट पूरा जो है प्रभु के सामने था। So he enjoyed in the presence of God. That is the secret of his success. और इसलिए वो जो है परमेश्वर के सामने जो है बैठना एंजॉय किया, इसलिए वो एक विजेता हो गया। Amen. Moses once he asked to God that, Lord, amen, let us not from here if you are not with us. और मूसा ने जो है कहा था कि अगर प्रभु आप हमारे साथ नहीं जाएंगे तो हमें मत भेजिए। If your presence is not with us, you will be as normal, as common as other people. अगर आपका जो है उपस्थिति हमारे साथ नहीं है तो हम साधारण जन होगा। Let me say the children. Let me tell you what is the speciality of a child of God. तो मैंने आपसे कहना चाहते हैं एक जो है मसीह व्यक्ति का जो है विशेषता क्या है? It is only the presence of God. परमेश्वर का उपस्थिति है। Amen. If God is not with us, we will be like other men. अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो हम साधारण जन का जैसा है, बराबर है। Experience the presence of God always. That will lead us to be a victorious Christian life. आप जो है प्रभु को उपस्थिति को हमेशा खोजिए, उसमें संतुष्टि हो जाइए, वो आपका जीवन में एक जीतने का अवस्था देगा। That does not mean always to pray, always to shut the door and close the door and pray. No, experience the presence. Always realize that God is with me. God sees me. So that God consciousness, the presence, the God consciousness always in our life. आप कहने का मतलब यह नहीं है कि आप दरवाजा बंद करके हमेशा प्रार्थना करते जाइए। नहीं, प्रार्थना करने के लिए आप बैठने के वक्त में भी आपको प्रभु का उपस्थिति आपका जीवन में अनुभव करना है। आप बकबक करने के लिए मैंने नहीं कह रहा है, मगर आप जहां पे बैठते हैं वहां पे प्रभु का उपस्थिति आपको एक्सपीरियंस करना है या अनुभव करना है। हालेलुया। When I eat, when I sleep, when I sit, when I drive,
my God is with me. And, जब आप खाना खाने के वक्त में आप I mean, that जब खाना खाने के वक्त में, आप चलने के वक्त में, आप इधर उधर जाने के वक्त में समझना चाहिए प्रभु को God उपस्थिति is आपके साथ next to होना। you. So हालेलुया। that conscience will help us, amen, to lead a good Christian life. परमेश्वर आपके करीब है, वो समझ, वो सोच जो है आपको मदद करेंगे लड़ाई को The जीतने third के thing लिए। which came into my mind, I mean, Joshua put God before the problems. और तीसरा जो है बात मेरे मन में जो आया, यहोशू जो है सारा परेशानी के आगे में परमेश्वर को रख दिया। I mean, Numbers chapter 14 verse 9. और हम लोग गिनती और उसका 14 अध्याय में हम लोग आएंगे। Numbers chapter गिनती 14. 14 अध्याय और उसका 9वां पद में जो है इस प्रकार कहते हैं। Amen. There is a statement of Joshua and Caleb while they were coming back from, I mean, looking all the land of Canaan. They came and reported. I mean, all the 11 tribes people, I mean, said the negative remarks of the land they have seen. But Joshua and Caleb, I mean, they say differently. और देखिए यहाँ पे जो है होशू और कालेब जो है कनान देश को जासूसी करने के लिए बाकी 10 जन के साथ गया था, और वापस आने के वक्त में 10 जन जो है उस जगह को जीतने का विषयों के बारे में जब नकारात्मक बात जब बोल दिया, यहोशू और कालेब मिलके सकारात्मक बात जो है बोलने लगा। I mean, what they said, the one thing, the Lord is with us. Do not fear them. तो उन्होंने जो है एक ही चीज बोला है, वहां पे लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर पर, यहोवा हमारे संग है, इसलिए हमको नहीं डरना है। 9 का आखिरी जो है भाग में लिखा है। What the 10 people said, that what we can see in 13:22, they say that all the people whom we saw in it are men of great size. और जो है बाकी 10 जन जो है क्या बोला, हमें जो है 33 का जो है 22 में हम लोग पढ़ते हैं, वो लोग बोला कि वे लोग जो है बड़ा जो है व्यक्ति का जैसा हमें लगा। All the rest of the people, all the leaders, they saw the enemy size greater than, I mean, their size. और वो लोग बोलने लगा कि उन लोग हमारे जो है वजन से बहुत बड़ा लोग हैं, शारीरिक जो है नाप देखिएगा तो उन लोग बहुत जो है भयंकर लोग हैं, हम लोग को जीत नहीं पाएगा लड़ाई। But Joshua and Caleb saw the size of God is greater than the size of enemy. Excuse me. But Joshua and Caleb saw the size of God is greater than the size of enemy. लेकिन यहोशू और कालेब को पता चला कि हमारा दुश्मन का जो है बड़ाई कितना भी बड़ा हो, उससे महत्वपूर्ण है, उससे जो है महिमामय है मेरा परमेश्वर का जो है महिमा और ताकत। हालेलुया। Amen. Hallelujah. Sometimes when we see the problem, we see the problem is great. How I can overcome? It is greater than me, greater than my things to overcome, greater than my capacity to overcome this, greater than my resources. So sometimes we will fed up that. But what Joshua said, they didn't see themselves, with comparing with the enemy. They compare God with the enemy. और जो है कभी कभी हमें ये लगता है जब परेशानी से हम गुजरने के वक्त में हमें परेशानी जो है हमें बड़ा समझते हैं, हम लोग देख के सोचेंगे आगे में क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहोशू और कालेब जो है अपना परेशानी को बड़ा नहीं समझा है। वे लोग परेशानी से बढ़कर, उन लोगों के सामने जो मुसीबत से बढ़कर परमेश्वर बड़ा उन लोग समझा। പ്രശ്നത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവർ ദൈവത്തെ കൊണ്ടുവച്ചു. ദൈവം വലിയ ദൈവം ചെറിയ പ്രശ്നമായിട്ട് അവർ കണ്ടു. और वो प्रश्न के सामने वे लोग परमेश्वर को डाल दिया या रख लिया, और जब परमेश्वर को आगे में रखा, प्रश्न जो है, समस्या जो है एक छोटा समस्या हो गया या कम समस्या हो गया। പ്രശ്നത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടുവച്ചാൽ നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ചു പോകും. പ്രശ്നത്തിന് മുമ്പിൽ ദൈവത്തെ കൊണ്ടുവെക്കുക. हमारे सामने जो है प्रश्न रखेगा तो हम लोग कमजोर हो जाएंगे,
समस्या रखेगा तो हम लोग कमजोर हो जाएंगे, लेकिन समस्या के सामने हम प्रभु को रखिए, समस्या जो है कम हो जाएगा। हालेलुया। If God is with us, ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതായ ആ ഒരു വിശ്വാസമത്രേ നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. परमेश्वर हमारे साथ है, वो विश्वास हमें जो है आगे बढ़ाना चाहिए। അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത് കാണുന്നത്. ദൈവത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ, അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ആ വലിപ്പത്തെ അവര് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നു. और जब प्रश्न आने के वक्त में वे लोग परमेश्वर का सामर्थ्य को जो है लोग आगे रख लिया। നാലാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമാണ്. യോശുവ ചാപ്റ്റർ 1 വേഴ്സ് 8 പറയുന്നു, he delighted in God's law, the law of और God. इसलिए can you repeat? He delighted in the law of God, he delighted in the word of God. और अगला जो है गुण योशुआ के बारे में, यहोशू के बारे में हम लोग समझते हैं, वो ये है कि उन्होंने परमेश्वर का नियमों को बहुत अच्छा जाना या उसको अच्छा लगा। Meditating God's word day and night. और परमेश्वर का वचन को दिन और रात जो है मनन करते रहा। Amen. So that is the reason for his success. वो जो है उनका जीवन को जीतने का ये दूसरा एक रहस्य हो गया। So meditating God's word was his habit. परमेश्वर का वचन को, नियमों को मनन करना उसका एक आदत बना दिया। He delighted in God's word. वो परमेश्वर का वचन पर अति आनंदित हुआ। Psalms 119 verse 92 says, 119 वचन संहिता उसका 92 पद जो है कहते हैं, നിന്റെ ന്യായപ്രമാണം എന്റെ പ്രമോദമായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ കഷ്ടതയിൽ നശിച്ചു പോകുമായിരുന്നു. यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ വേളയിൽ നമ്മൾ തകർന്നു പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ God's word should be our delight. और अगर हमारे परेशानी के सामने हम नष्ट नहीं होना है तो प्रभु का वचन हमारे लिए एक सुख का कारण होना। അനേക യുദ്ധങ്ങൾ, അനേക പ്രശ്നങ്ങൾ ജോഷുവ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാം തനിക്ക് നിൽക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് the power of God's word ആണ്. और यहोशू जो है बहुत सारा परेशानियों को सामना किया, लेकिन उधर सब जो है यहोशू को अटल रहने जो है दिया प्रभु का सामर्थ्य। ലോക്ക്ഡൌൺ വേളകളില് നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനം കൂടുതലായിട്ട് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ വീണ്ടും കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. ലോക്ക്ഡൌൺ ആണേലും അല്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ വചനം ധ്യാനിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അത്യാവശ്യമായ ഘടകമാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജയാളികളായിട്ട് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. तो इसलिए इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर का वचन को अधिक मनन करने के लिए हमें सहायता करे। लॉकडाउन हो या ना हो, फिर भी प्रभु का वचन मनन करना ही हमारा शक्ति का स्रोत होता है, जीतने का कारण होता है। ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ വേള ചില പുതിയ ഹാബിറ്റുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, ചില ക്രിസ്ത്യൻ ഹാബിറ്റുകൾ ഉടലെടുക്കുന്ന സമയങ്ങളായിട്ട് മാറട്ടെ. और मैं विश्वास करता हूं इस लॉकडाउन का समय जो है हमारा अंदर में कुछ नया आदतों को, मसीही आदतों को रूपीकरण करने वाला या बनाने वाला एक समय होने का, एक मसीही जो है अनुशासन में हम लोग आने का समय होने पाए। ഡിസിപ്ലിനിലേക്ക് നമ്മൾ വരാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് ഈ നല്ല അവസരം തന്നിരിക്കുകയാണ്. एक मसीही अनुशासन में आने के एक वक्त है प्रभु जो अभी दिया हुआ। നാളുകൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടവണ്ണം പ്രാർത്ഥിച്ചോ, ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കേണ്ട പോലെ ദൈവവചനം ധ്യാനിച്ചോ, നമ്മൾ ഉപവസിച്ചിട്ടുണ്ടോ, നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സുവിശേഷം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് റീ എക്സാമിൻ ചെയ്ത് ഒന്ന് റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. पिछले दिन में जो है हमें प्रार्थना जो करना था वैसे हम लोग सही में प्रार्थना किया, वचन पढ़ने के लिए समय था, हम लोग सही में वचन पढ़ा, जो है सुसमाचार सुनाना था, हम लोग सही में सुसमाचार सुनाया। तो इसलिए लॉकडाउन का समय जो है हमारा जीवन में एक अवलोकन का समय है, और हमारा जीवन को जिस इलाका में जो चीज नहीं हुआ था उस अनुशासन को ले जाके और नया एक निर्णय करने के एक समय है। हालेलुया। ദൈവമക്കളെ, ഞാനൊരു കാര്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഹേമിക്കും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ഈ പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാവിലെയും വൈകുന്നേരത്തിനും വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല, കിടക്കാൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്തും വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല. ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ സമയങ്ങളിലും
ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുവാനും മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഒക്കെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടിയായി, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വർക്കാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. और मेरे पवित्र आत्मा मेरे हृदय में जो प्रेरणा दे रही, इसलिए मैंने बोल रहा है, प्रार्थना जो है सवेरे जागने के समय में, शाम में सोने के वक्त में करने वाला एक क्रिया नहीं है, एक कार्यक्रम नहीं है. प्रार्थना हर वक्त में हमारा हृदय से, हमारे अंदर से निकलते रहना चाहिए. उसके लिए परमेश्वर आपको सहायता करे. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. ഒരു വചനം, ആമേൻ, സ്തോത്രം. സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ ഒരു വചനം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, നീതിയുള്ള വിധികൾ നിമിത്തം ഞാൻ ദിവസം 7 പ്രാവശ്യം നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. അതൊരു പ്രധാന വിഷയമാണെങ്കിലും ഞാൻ ആ ഭാഗം എടുക്കുന്നില്ല. അവിടെ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തില് 7 സമയം ആമേൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്ന് കാണും. 164 വാക്യമാണ്. 119 164. ये जो है 119 भजन संगीता में हम लोग दूसरा एक पद जो है दिखाई देते हैं. 166 जो है पद में वहां पे लिखा है, तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ. ये दूसरे का प्रवचन का विषय है, मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वहां पे लिखा है 7 बार मैं प्रभु का जो है स्तुति कर रहा हूँ. Not 7 minutes, 7 times. और 7 जो है मिनट का बात नहीं लिखा है, 7 बार लिखा है. ध्यान करना. हालेलुया. 7 പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കണം. 7 बार प्रार्थना के लिए घुटना टेकना है. സോ ആമേൻ. ആ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ 7 പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കും. और भजन संगीता का लेखक बोल रहा है, मैं एक दिन में 7 बार प्रार्थना करेंगे. ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ടൈം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു രാവിലെയും വൈകിട്ടത്തെ മാത്രം ഒരു പ്രാർത്ഥനയായി മാറരുത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഡെയിലി എപ്പോഴൊക്കെ ടൈം, എപ്പോഴൊക്കെ സമയം കിട്ടും, സമയം ഉണ്ടാക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിവെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം അവൻ ഒരു പുതിയ അനുഭവത്തിലേക്ക് പോകാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ടി അനുകൂലമാണ്. कहने का मतलब यह है कि आप लोग जो है समय का एक सीमा रखे, प्रार्थना जो है नहीं करने से ज्यादा वो करना, वो ऐसे करे या ना करे वो अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा आप जो है जब समय मिलता है, और नहीं है तो जब समय जो है आप निकाल के, एक दिन में अलग अलग वक्त निकाल के प्रार्थना के लिए आप समय बिताइए, प्रभु का वचन को मनन करने के लिए आप समय निकालिए, तो आपके लिए आपका जीवन जो है एक नया आत्मिक अवस्था में ले जाएंगे. 7 ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അത് 7 യാമമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. രാവിലെ 3 തൊട്ട് വൈകിട്ട് 9 മണി വരെയുള്ള സമയമാണ് 7 യാമം. ആമേൻ. രാത്രി 12 മണി ഒഴിച്ചുള്ള ആമേൻ രാവിലെ 3 തൊട്ട് രാത്രി 9 മണി വരെ ആമേൻ ഓരോ 3 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. और ये जो है 7 बार का जो मतलब है, यहूदी लोगों का रीति रिवाज के अनुसार 7 जो है समय का क्रम जो है सवेरे 3 बजे से लेकर शाम 9 बजे के अंदर में 7 बार है. उसका मतलब है 3 बजे के बाद जो है हर एक 3 घंटा में ये प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था, ये जो है लेखक. ഇത് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു നിയോഗമായിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, അങ്ങനെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും. और पवित्र आत्मा मेरे हृदय में प्रेरणा दिया, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे हृदय में प्रेरणा देने के कारण मैं कह रहा है कि आपको इस प्रकार का एक टाइम टेबल रखे, एक समय सारणी रखे, आपको प्रार्थना कर सकता है. पवित्र आत्मा एक नया चीज आपका जीवन में करेगा. इससे ज्यादा जो है प्रार्थना एक मसीही जीवन का अनुशासन है. യേശു കർത്താവിന്റെ ജീവിതം പഠിച്ചാൽ, ഈ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സമയം പോവും, യേശു കർത്താവിന്റെ ജീവിതം പഠിച്ചാൽ ആമേൻ എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിച്ച യേശു, രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവ്. His life was full of prayer. और यीशु मसीह का जो है जीवन देखेगा तो पता चलेगा सब लोग जागने से पहले यीशु मसीह जाग के प्रार्थना किया था, और पूरा रात जो है प्रार्थना किया है करके लिखा हुआ. യേശുവിന്റെ ജീവിതം പ്രാർത്ഥനയുടെ ജീവിതമാണ്. ഓക്കെ, 5ാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്, he was not compromised to sin. और यीशु मसीह का जीवन एक प्रार्थना का जीवन था. ठीक है, तो हम लोग यहोशू का जो है जीवन में वापस आएंगे. यहोशू का 5वां गुण हम लोग देखते हैं, यहोशू कभी भी पाप के सामने समझौता नहीं किया था. Whenever he met with sin, പാപവുമായിട്ടുള്ള, he dealt with the sin. He at that time, at the right time itself, he
reconcile or he took action for that. और जब कभी उन्होंने लोगों के बीच में पाप देखा और पापों को सामना करने के लिए और उसी वक्त में जो है मिटाने के लिए उन्होंने चाहा। അവിടെ നമുക്ക് പശ്ചാത്തലം ഞങ്ങൾ ചാപ്റ്റർ 7, 12, 13 ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. और इस जो है विषयों का संदर्भ जो है हम जो है 7 अध्याय 8 अध्याय 9 अध्याय वगैरह में हमें जो है होशू का किताब 7, 8, 9 अध्याय में हमें दिखाई देते हैं. എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ബാൻഡായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് താന് മോഷ്ടിച്ചു, അത് തന്റെ കൂടാരത്തിൽ ഒളിച്ചു വെച്ചു. അത് നിമിത്തം ഹായി എന്ന പട്ടണത്തോട് ഒരു ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ഒരു ചരിത്രമാണ് നമുക്ക് 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. और 7वां अध्याय में हमें इसका बारे में दिखाई दे रहा जो आखान है, और आखान को जो है परमेश्वर का नियम जो है कई बात नहीं लेने के लिए जो कहा था वो लेने के कारण हाई जो है शहर ये लोग जब युद्ध के लिए जब गया हाई शहर में लोग हार गया है हमें दिखाई दे रहा. അതിന്റെ ഫലമായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമുക്ക് he found out who is the man എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും ഉടനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു, ആ മനുഷ്യനെ റിമൂവ് ചെയ്തു, ആ പാപത്തെ അവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. और जब जो है यहोशू को पता चला किसके कारण वे लोग जो है लड़ाई जो है हार गया है और उसका पाप का जो है कारण जो हुआ, जो व्यक्ति को जब पकड़ लिया तुरंत जो है उस व्यक्ति को मिटा डाल दिया है करके हमें जो है देखते हैं. He did not compromise to the sin, he took action against it. उन्होंने जो है पाप के साथ समझौता नहीं किया, उन्होंने पाप से जो है तुरंत जो है उन्होंने एक्शन ले लिया. ദൈവമക്കളെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പോരാട്ടം നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പോരാട്ടത്തിൽ ജയം എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപങ്ങൾ കയറി വരുന്ന സമയത്ത്, അകൃത്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് അന്നേരമേ തന്നെ അതിനെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കുവാൻ, അതിനെ കൺഫസ് ചെയ്യുവാൻ, അതിനെ റിനൗൺസ് ചെയ്യുവാൻ ഇടയാകുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ, ക്രിസ്ത്യൻ വിക്ടറി ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. और भाइयों बहनों मुझे कहना है, जब आपको आत्मिक लड़ाई में जो है जीतना है, जब कहीं पाप आपका जीवन में आते हैं उस वक्त में पाप के विरोध में आप पाप को सामना करेगा या पाप को विरोध करेगा, तभी जो है आपके आत्मिक जीवन में एक जयवंत का जीवन आपको मिलेगा. അവിടെ പാപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് സ്റ്റീലിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അഡൽട്ടറിയോ അങ്ങനെയുള്ള പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അൺഫോർഗിവ്നെസ്, ഹേറ്റ്രഡ്നെസ്, എൻവി, ഇങ്ങനെയുള്ളതായ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്, സെൽഫിഷ്നെസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അന്നേരമേ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അതിന് സീക്ക് ഫോർഗിവ്നെസ്, അത് ദൈവം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. हो सकता है यहाँ पे जो पाप कहते हैं चोरी किया हुआ पाप है, या हो सकता है व्यभिचार का पाप के बारे में जो है बाइबल में लिखा है. हो सकता है आपका जीवन में ये सब नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा भी जो है अलग अलग पाप हमारा जीवन में जो आते हैं, जो स्वार्थता का पाप जो है, और जलन होने या हृदय में दूसरों को क्षमा नहीं करने वाला जो पाप जो है, इस प्रकार का कई पाप आपका जीवन में आते हैं. तुरंत उसको हटाने के लिए प्रयास कीजिएगा, तभी जो है आपको आत्मिक जीवन में जीत सकता है. Especially in this lockdown time, while we all are in family the most of the time, so in our family relationship, whenever come a problem, at the right time itself, we need to reconcile, we need to forgive, seek forgiveness. We need to come with unit heart. Then only our prayers will be answered. और कभी कभी जब हम लोग लॉकडाउन के समय में पारिवारिक जीवन जब रहने के वक्त में आपस में परिवार के अंदर में हो सकता है कहीं ना कहीं बात का जो है दिक्कत होते हैं, आपस में कुछ जो है वाद विवाद होते हैं, लेकिन परिवार के अंदर में जो है हम इसको समझौता करके या हम जो है वो विषयों को जो है माफी मांगते हुए आगे बढ़िएगा, तभी जो है पारिवारिक जीवन इस लॉकडाउन के समय में एक खूबसूरत अवस्था में आगे बढ़ सकता है. കാര്യം പറയട്ടെ, വലിയ ആളെയും വീഴിക്കുന്നത് വലിയ കല്ലുകളല്ല, ചെറിയ ഉരുളൻ കല്ലുകളാണ്, ചെറിയ കല്ലുകളാണ്. और मैंने जो है एक उदाहरण आपको बताना चाहते हैं, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो उसको जो है गिराना जो है बड़ा बड़ा पत्थर नहीं है, छोटा छोटा गोल जैसा पत्थर से वो चलने से वो भी गिर जाएगा.
വലിയ കല്ല് കണ്ടാ നമ്മൾ മാറിപ്പോകും, എന്നാൽ ചെറിയ കല്ലല്ലേ സാരമില്ലെന്ന് നമ്മൾ തെന്നി വീഴും. और बड़ा बड़ा पत्थर देखेगा तो हम लोग हो सकता है रास्ता जो है बदल के जाएंगे, लेकिन छोटा पत्थर के ऊपर में हम लोग पैर रख के जाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग फिसल जाएगा, गिर जाएगा. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആമേൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അന്നേരം തന്നെ ആമേൻ മറ്റുള്ളവരോടും ദൈവത്തോടും ക്ഷമ ചോദിച്ച് അന്നേരം തന്നെ ആ പാപത്തിനെതിരെ ആമേൻ പോരാടുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത വിജയം നമുക്ക് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. तो इसलिए हमारा जीवन में भी इस छोटा छोटा पत्थर जब आने के वक्त में, छोटा छोटा पाप आने के वक्त में, उसी वक्त में हम दूसरों से क्षमा मांगते हुए या अपने आप को क्षमा करते हुए आगे बढ़िएगा, तभी हमें जो है एक जयवंत जीवन मिल सकता है. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റക്കായി പോകും, ഹായിൽ സ്റ്റക്കായി പോകും. नहीं है तो हम लोग हाई में जो है हम लोग फंस जाएंगे. No, we need to move forward and to take, amen, inherit many nations. और हम लोग को आगे बढ़ के जो है कब्जा नहीं कर पाएगा, अलग अलग देश को कब्जा करना है हमें. Amen. So we need to, amen, forgive, we need to receive forgiveness, we need to confess our sin, we need to, amen, open up our sins to God and come back to God, restore our, amen, a spiritual life, then we can attain victory. तो अगर ऐसा एक अवस्था आएगा तो हमें जो है प्रभु के पास वापस आना चाहिए और हमारा आत्मिक जीवन को पुनर्विचारणा करना है और विचिंतन करना है और अवलोकन करना है, और हमारा जीवन में जो हुआ पापों को क्षमा मांगते हुए हम लोग जो है परमेश्वर के सामने नया निर्णय लेके हमें आगे बढ़ना. ദൈവമക്കളെ, ഒരു പോരാട്ടമില്ലാതെ വിജയമില്ല. प्रभु के लोग, बिना जो है एक लड़ाई से आपको जीत नहीं होती. നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ അനേക ഫൈറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട്. हमारा विश्वास का जिंदगी में बहुत सारा लड़ाई आते रहते हैं. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, all the days of Joshua, and the people of Israel served the Lord. मैंने जो है कहा था ना, यहोशू के पूरा जीवन काल तक इस्राएली लोग जो है यहोवा का सेवा किया. Let us serve the Lord by fighting a good fight of faith. जब हम लोग जो है परमेश्वर का सेवा जो है एक अच्छा युद्ध करके हम लोग करें. How? By knowing the power of prayer. कैसे? पहला चीज प्रार्थना का शक्ति जो है जानते हो. By enjoying the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति को जो है हम लोग अच्छा या उसका सुख जो है लेते हुए. By putting God before our problems. हमारा जो है समस्या के सामने प्रभु को हम लोग रखते हुए. I delight in the God's word. परमेश्वर का जो है वचन पर हम लोग जो है मनन करते हुए. By taking action against the sinful habits. और पाप का जो है आदत के ऊपर में हम लोग जो है उसको सामना करते हुए, उसको हराते हुए. If we are doing like this, अगर आप लोग इस प्रकार का एक जीवन जिएंगे, there is a promise for you, as God promised to Joshua. एक वायदा आपके लिए जो है रखा है, जो वायदा जो है यहोशू के लिए जो है रखा हुआ है. Joshua 1:5 says that no enemy could stand against you all the days of your life. वहां पे यहोशू से जो है वायदा किया था कि जो है कोई भी दुश्मन जो है जीवन भर कोई भी तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा. No enemy can stand against you. कोई भी शत्रु तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकेगा. No power of hell, no power of sin, no power of death, no power of sickness can take your faith away if you are doing like these things. अगर आप इस प्रकार करेंगे तो जो है नरक का कोई भी शक्ति, शैतान का कोई भी शक्ति, पाप का कोई भी शक्ति आपके विरोध में, या बीमारी का कोई भी शक्ति आपके विरोध में जयवंत नहीं. Your faith, nothing can take your faith if you are doing these things. आप विश्वास के साथ आगे बढ़िए. अगर इस प्रकार का कार्य आपसे हो जाएगा, തകർത്ത് കളയുവാൻ ഒരു ശക്തിയും കഴിയത്തില്ല നാം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ. अगर आप इस प्रकार आगे बढ़ेंगे तो विश्वास का जीवन से आपको कोई भी शक्ति को गिरा नहीं सकता. വരികയെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, രോഗം വരാൻ പാടില്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. എന്തു വന്നാലും വിശ്വാസത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ഈ വചനങ്ങൾ അധികമായി കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. परेशानी नहीं आएगा मैंने नहीं बोला है, लेकिन परेशानी के बीच में भी विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ने का ताकत प्रभु देंगे, और इस वचन के साथ परमेश्वर हमें आशीष. ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.